teman-teman, kembali lagi di channel kakak teman-teman. Ambul Oyen teman-teman. Wow, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Hari ini kakak ingin mengajak kalian mencari mainan teman-teman dan menemukan mainan. Wow, lihat ini teman-teman, kakak melihat ada mainan teman-teman. Wow, di sini kakak menemukan huluk yang larut teman-teman. Wow, warna hijau teman-teman. Huluknya lagi boker teman-teman. Wow, dia dia lagi berenang teman-teman. Wow, wow, dia lagi berenang jer. Wow, dia menyelam teman-teman. Wow, keren kan teman-teman. Wow, tendangan huluk je. Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan bubble. Wow, ada pesawat teman-teman terbang alias jatuh di banjir teman-teman. Wow, lihat teman-teman, pesawatnya ditunggangi huluk teman-teman, tunggangi huluk di air teman-teman. Wow, terbang teman-teman, huluk bersama pesawat teman-teman. Shoot, terbang di banyu juga teman-teman, di air. Wow, sini kakak melihat mainan bobo air teman-teman, sedang bersandai deh. Sekarang dia terbang teman-teman. Wow, wow, terbang dia teman-teman. Terbang menuju mencari mainan yang baru teman-teman. Wow, wih, wow, keren teman-teman. Wih, wow, kakak melihat banyak mainan nih teman-teman. Wow, ada bobo listrik teman-teman, ada bobo api dan bobo gempa teman-teman. Keren teman-teman. Ayo kita hitung berapa mainan yang kakak temukan. Wow, ayo, ada huluk satu teman-teman warnanya hijau, ada bobo listrik teman-teman warna kuning, ada bobo api warna merah, dan ada bobo gempa nih teman-teman. Wow, bobo gempa tangannya sangat besar teman-teman, dan ada bobo air teman-teman warna biru, dan ada pesawat Skyteam teman-teman. Wow, keren kan teman-teman. Tonton video kakak yang selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.